हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो दे जे कनजिता नामा बर' जे बिथाङा निमाहा बिबाय जे मानो होनोब्ला जे दिनै बिथांनि जानिखि रिल्स भिडिअ बनायनाया जे अभारद्राय जाबाय आरो ना जे बिथाङा निमाहाबो बिबाय जे मोजां जाबाय जे मानो होनोब्ला जे बेफोरबायदि बा बेबायदि जे भिडिअ बनायबाय थायोब्ला अब्ला मा जायो जे गामिनि मान सन्मान आरो बिथिंजों लोगोसे बिमा बिफा बिदि माने एसे मान सन्मान थांनाय जायो आरोना आरो मानो होनोब्ला जे बेफोरबायदि माने जोंनि बर'नि समाजाव माने एसे बोरैबा नुखायो आरो मान मोजांबो जाया आरोना जे आउट कान्ट्रि बेफोराव माने बेफोरबायदिया सोलियो थेवब्लाबो जे बिदि माने बनायनाङा आरोना दिनै जुदि आंबो जुदि जे बेबायदि जुदि बनायोब्ला अब्ला आंखौबो मा बुंगोन नै थेफाद'आ मादोलै नोंसोरनि गामिनि रायजो राजाफोरा मा जेबो माबा गैया नामा होननानै ना बियो जायो आरोना जे दिनै बिथाङा निमाहा बिबाय मोजां जाबाय जे बिदिनो जे जाय बिथांमोनाबो माने बनायनो होननानै सानदोंमोन नोंथांमोनाबो माने बेबायदि दा बनायबाबो आरोना माने मोजाङै बनायनानै मोजाङै आगबारि ससियेल मिडियायाव बा रिल्स भिडिअ बनायनाङा होननानै नोंथांमोनखौ रावबो जेबो बुङा जे नोंथांमोना मोजाङै बनाय मोजाङै दिन्थि अब्ला नोंथांमोनखौ साबायखर बावगोन बिथाङा जोबोद मोजाङै भिडिअ बनायो होननानै जाला माला बनाया होननानै आरोना निमाहा बिबाय जोबोद मोजां जाबाय जे बर' रायजो राजाफोरा जे बिथांमोना माने बिथांखौ निमाहा बिनो होबाय आरो बिथाङा निमाहाबो बिबाय कनजिता बर' आं बेदलांमारि अदलागुरि गामिनि पस्ट बदियागुरि PS गसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय जाबाय आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द' खालामनाय जाबाय इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन।